नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसनु जानिबा कि अप्रिय लागिपारे किंतु निराट सत्य कथा। जीवन में आसुथिबा प्रत्येक दुख जंत्रणा को सहायता करबाक हुए हेले निज लोक जेतेबेले धोखा दियंते ना नाना प्रकार छलना करती सेतेबेले जंत्रणा मान असह्य हो जाए। खुशी देवा लोक भल हाँ सब निज लोक होई न थांती किंतु दुख दर्द देवा लोक सब निज लोक ही होता। कथा टे कटु किंतु सत्य। ए समाज रे एमिति किछि मारात्मक लोक अछंती जे आपण ताको निजर दुख कहले से माने आपणक दुर्बलता भाबी खुशी हुअंती आउ ताको निजर सुख कहले से माने ईर्ष्या रे जळी आपणकर क्षति करबा को उपाय खोजंती। अयोग्य मनुष्य जेतेबेले योग्यतार तुलन में बेसी किछि पाई जाए ना ठीक सेतेबेले से अहंकारी ही समस्त को असम्मान करबा आरंभ करे। मने रखंतु माँ बापा बयसर नुहे चिंतारे बुढ़ा हो जाती। यह पिलामानकु कष्ट हो पारे किंतु सत अटे। जेतेबेले पिला कांदे सारा साही पड़ोसी जानी पारंती किंतु पिलामाने जेतेबेले माँ बापा कांदे ना पड़ोसी तो छाड़न्तु घर लोक को मध्य जना पड़े नहीं। यह ही जीवनर सत्य अटे। जीवनर सत्यता जेतेबेले बन्या आसे पानी रे भासी आसीथिबा पिंपुड़ी गुड़ा को माछ माने खाई थांती आउ जेतेबेले नदी सुखी जाए सेतेबेले माछ गुड़ा को पिंपुड़ी लगी खाई जाती। समय समस्त को सुजोग दिए केवल आपण को सुजोग अपेक्षा करने को हेबा बा सुजोग को अपेक्षा करंतु। जानिबा कथा जानतु एवं अन्य को मध्य जनातु। सांग मान यदि भिडियोटी भल लगुए तेबे आपणक सांगसाथी मान सहित निश्चय भाव में शेयर करंतु। गोटे छोट लाइकटे करंतु एवं यदि चैनल नुआ अछन तेबे गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। तीनोटी जिनस ध्यान रखिले उन्नति हुए ईश्वर परिश्रम और विद्या। तीनोटी जिनस केबे छोट भावंतु नहीं रोग शत्रु और करज। तीनोटी जिनस सब निज अधीन रखंतु मन काम और लोभ। तीनोटी जिनस थरे चलीगले आ फेरे नहीं धनुरु तीर मुखरु बाणी और शरीर प्राण। तीन जिनस आपण को दुर्बल कर दिए खराब गुण अहंकार और क्रोध। तीनोटी जिनिस से ही कहीं आपण ठार चोरी करि पारि नेबे नहीं। तीनोटी जिनस कहीं आपण ठार चोरी करि पारिबे नहीं ज्ञान चरित्र और दक्षता। तीन जन को विपद समय चिन्ह हुए स्त्री भाई और बंधु। तीन जन को ऊपर सब बड़े दया करंतु शिशु पागल और भोकिला लोक। समस्ते कहती एंडु कड़े रंग बदलाए सत कथा है प्रकृत में मनुष्यटी रंग बदलाई थाए एंडु नुहे। जीवन में गोटे कथा सब मन रखिथिबे जो माने आपण को गुरुत्व दियंती नहीं सेमानक पाखरे छिड़ा हेबा अपेक्षा एकाकी ठिया हेबा बहुत गुण रे भल होइथाए। जोठी आपन को के गुरुत्व दियंती ना सेठी आपन न छिड़ा हेबा बहुत गुण रे भल होइथाए। सुआ मरीच खाई मध्य सब मीठा कथा कहूथाए किंतु सबुठ बड़ दुखर कथा जे हृदय मनुष्य एते महंगा चीनी खाई मध्य सब पीड़ादायक कथा ही कहे। समय बड़ बलपान मनीष धन रे जेते बड़ हेले जदि निजर मानसिकता को नहीं गर्व करिब तेबे समय आसीब से तळु को निश्चय खसीजिब। समाज रे एमिति किछि लोक अछंती से माने निज पतन समय जदि कहार साहाय्य सहयोग पाई ऊपर को उठला परे अतीत अवस्था को भूली जाती बा अतीत अवस्था को भूली निजको अति चतुर भावे आउ निजर अहंकार प्रकाश करे तेबे समय तार सब अहंकार भांगी चुरमार कर दिए। से कौन जिनस को नहीं कि अहंकार करंतुनी कि गर्व करंतुनी। मनुष्य सब किछि भूली पारिबो हेले से मुहूर्त केबे भी हेले भूली पारे नहीं जेतेबेले ताकू निज लोकंकर आवश्यकता थिला किंतु सेमेन तार साथी नथिले। सतरे कथा सतरे सांग माने गोटे मनुष्य सेते बेले ए कथा केबे भी भूली पारिबोनी जेते बेले ताक गोटे निज लोकंकर आवश्यकता थिबा और निज लोक माने साथी रे नथिबे। तीन जन व्यक्ति सब असुविधा रुहंती बा
ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏକରେ ପରୋପକାରୀ, ଦୁଇରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ହୃଦୟରୁ ସଫା ବା ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ନିଜର ସୁବିଧା କରି ନିଅନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଘର କିଣିପାରେ ହେଲେ ପରିବାର ନୁହେଁ। ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟଙ୍କା ଘର କିଣିପାରେ ହେଲେ ପରିବାର ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ସେଜ କିଣିପାରେ ହେଲେ ନିଦ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ଘଡ଼ି କିଣିପାରେ ହେଲେ ସମୟ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ବନ୍ଧୁ କିଣିପାରେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟଙ୍କା ବହି କିଣିପାରେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ବି କେବେ ଟଙ୍କା କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି 7ଟି କଥା ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏକରେ ସମାଜ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବେନି ଆପଣ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦୁଇରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଗରେ ନିଜ ଘରର ଗୁମର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ତିନିରେ ଧନ ବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ବଳ ଅଛି। ଚାରିରେ ମା ଆଗରେ କହିବେନି ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁର୍ଗୁଣତା। ପାଞ୍ଚରେ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା। ବାପା ମା ଆଗରେ କହିବେନି ନିଜ ପରାଜୟର କଥା। ଭାଇ ଆଗରେ କହିବନି କେବେ ବାପା ମା କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାପା ମା କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ପଛେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ନିରାଟ 5ଟି ସତ୍ୟ କଥା। ଏକରେ ମା ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂସାର ଆଉ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଗରିବର କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଗୁଣ ନୁହେଁ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତି। ନିରାଟ ବାସ୍ତବିକ କଥା। ଲୋକ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ ପଇସାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବେ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଖୁସି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି। ନିଜ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଲେ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବେ ତେବେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ସିନା ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସିନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଆଜିକା ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଝଗଡ଼ା ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ। ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଜିଦ୍ ପକାଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗେନି। ଝଗଡ଼ା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଭୁଲ ଯାହାର ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମ୍ପର୍କ ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନା। ସେଥିଲାଗି କେହି କାହା ଭୁଲକୁ ଧରିକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିକି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଦ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ଭୁଲେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।